हे गाइस नमस्कार जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी। तो आज आम घर गोटे मिनी भोजी होची जो कि आम फैमिली पूरा समस्ते मिसिकिना गोटे भोजी करछु। तो चलंतु आज ब्लॉग को कंटिन्यू करंतु आओ चलो। तो माँ पटे डाली घांटुचंती डाली हो गलानी से बोली तांके एबे काढी देबे आउ एपटे माउसी भी तरकारी बसई पत्र कोबी आलूर गोटे तरकारी होची सर्द लगले कि किस खाउछ कुरकुरी रिंगट पिंधे दी भात आण हाथ आण हैप्पी रिंग सेरेमनी मार भाई पे बोलते मुझे पिंधाई देली। हाँ देखो ये बाटी के न देख पेट्रोल काढ़ी कर पकाई दूची ये बार देख दियोस्टी गाइस मटन बसा बसा संस्कार केना रांधि खाइबे त मने भुकरत थिबे ए भुकरत थिबो मसला को जबर मसला ओ मा लका रंजा लका इतनी कोन पेलाई करतो पेलाई लेखा है ए दे हळदी आउ एपटे दुई भाई भौणी बसने मोबाइल देखुछंदी कथा लेम से कि देखबा पई नाही। बहुत गरम लागुची देख पार्थबे रे पानी पानी हो गया। आउ एपटे मटन बसा है गलानी देख पार्थबे साजी हमर चुले रंधा पैसा पत्र सब सरी गला गाइस गैस पकाइबा पाई बोली तो इठी चुले रंधा है जोड़ा सच डाको भले गैस रे रांधे खाइला भले गैस रंधा ला खाइला गैस रे खाइला गैस हे गला गाइस चुले रंधा चलची सेति बोल चुले रंधा चलची सत कहिबा कुकिया डोरी भी कहबार तात्पर्य है कि आमको गैस रो रंधा खाई कि गैस हे गला लगे चुली जहाँकि आपण मैंने देखी पार्थिबे आ सेइत पे बोले हमर मिस्टर गोटे गीत बाहर करछंदी चलंतु तांको कंठस्वर रे सुनी गीतटा कहना रेडी का दे जनस ना करियो जने नै कन्यादान महापुण्य कन्यादान महापुण्य ओ ताकू चुरी लगे दियो अरे ताकू काटो पेली दियो चुली न लागिले झाटी माणी करी बेगी बेगी जड़ाई थी कैसा लग रहा है आज? तो गाइस अपन मन भाबुथिबे खाली भजा के गोटे बना हो चुली रे बन बात डाली आ साग खरदान करांदी सारलुनी जहाँकि आम घर भीतर नहीं सारचु आबे टिके भजा भाजी भाजी फ्री अच्छे बलक बनाया पड़ुची एबे जो बलक बोली कहली से किए कमेंट करंतु नहीं मु जानछि ताको ब्लॉग कह जाए बाकी टिके एंटरटेनमेंट पे कोई दोछि बलक बोली आ जदि आपण माने प्रूफ मागिबे ताहले मु घर भीतर जाई को से कଳାहांडी सब देखाई देबी जोटी मोर बापा कଳାहांडी रे मोर चाकरी लिखि देछन्ती सेटा देखाई देबी आपण आज पर नहीं गाइस पेट्रोल गैस बाहर बनाए निया का बाहर निया जोत रंधा हो हाँ एते कोई वक्तव्य शेष कर देबा 10 टंका आठ पड़ी गाइस धन्यवाद रांधि 10 टंका
ଆହୁରି ଗରମ ମସଲା ଚୁଲି ପୁରେଇ ଦେବା ଏଠି ଆଗେ କହି କରି ଏଠି ବସି ପଡ଼ିବା ବାସି ପାଡ଼ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଡାଇଲଗ ସରକାର କର ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣି ଲଗେଇବି ଚୁଲିର ଚୁଲି ପାଟଣା ତାକୁ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦିଅ କାଠ ଲଗାଇ ଦିଅ କାଠ ନ ଲାଗିଲେ ଝାଟି ମାଟି ଆଣି ବେଗି ବେଗି ରାନ୍ଧି ଦିଅ କନ୍ୟାଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ କନ୍ୟାଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ରୋଷେଇ କଲେ ଯେମିତି କି ପୁରା ବର୍ଷ ଯାକ ସାଧବେ ବୋଲି ଏଇ ଗୀତଟା ବାହାର ଗାଉଛି। କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ। ତ ନାଇଁ ଗାଇସ୍ 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 1 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିଲ ବୋଲି ହେଲା ଧୂଆଁ ଖାଇକରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଇସ୍ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ସୁନ୍ଦର ହବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିନା ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ଦୟାକରି ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ତମର ୱାଇଫ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଛି ସବୁ ୱାଇଫ ମିସ୍ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବା ଦରକାର ଦାବି କରୁଛି ମୁଇଁ ହେଲେ ନା ବାକି ଗାଇସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଗାଇସ୍ ଭଲ ଲାଗୁ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାକି ଭାତ ଡାଲି ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ବହୁତ ବିଜାର ଲାଗଲା ନିଆଁ ଲାଗୁନଥିଲା ଭଜା ଭାଜିଲା ବେଳେ ଟିକେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆରାମସେ ବସିକରି ଭଜା ଭାଜୁଛି ଆର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି କାଲିକି ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ହବ ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ବ୍ଲଗ starting ରେ ବନେଇବା କେମିତି କାନ୍ଦି ମରିକରି ଆମେ ରାନ୍ଧୁଛୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ଆଜି ସୋମବାର ହଁ, ଖାଇଲେ କରୁଥିଲା ଖାଇବ କି ଖାଇଲେ ହବ ଯେ ବାକି ଚାଉଳ ଚୁନା ପଡିଛି ଖାଇବ ନାଇଁ ତମେ ଏବେ ଖାଇବି ଓହୋ। ଯାଇ ଟିକେ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଉ ନାହିଁ ଏ ମହାଶୟ ଲଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ଲାଗିଛି ତ ନୁଣ ଲାଗିଛି ନା ନୁଣ ପଡିଛି ତ ପଡିଛି ଯା ଏଟା ହେଇଗଲା ହାଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଟିକେ ଲଗା ଗାଇସ୍ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ନା ଭାଇନା ଆସନ୍ତୁ କଥା ହବା ଗାଇସ୍ ବେଶୀ ବ୍ଲଗ ହେଲା ସେଟା ବୋଲିବା ନିଆଁ ଆସିଲି ବି ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ନିଆଁ ରାଗିଗଲା वंश विस्तार हो जाएगा बंद करके चली बुलची थी पुणी ଏବେ गांजा गांजा गाइस ଏବେ 4ଟା ବାଜି ଗଲାଣି ତ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିଛି ଲୁଗା ନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲୁଗା ମାଇଙ୍କର ଥିଲା ଆମର ଘରେ ତ ନେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଯା କୁଡ଼ିଆ ରିପେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମିଠୁ ଦେଖ ହେରୁଛି ହେଚୁକି ଦେଖ ମତେ ଟିକେ ମିଠୁ ମିଠୁ